Baik, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Baik, jadi selamat datang ke syarahan umum anjuran Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi yang Iman raikan Prof. Azman, Pengurusi Jabatan Fizik Gunaan, Prof. Firdaus, Timbalan Dekan Pendidikan Inovasi, uh, Prof. Roslan, salah seorang penceramah kita. Jadi pagi ini kita amat bertuah kerana kita dapat mendengar pembentangan daripada dua orang tokoh dalam bidang bahan. Um, Satunya berkenaan dengan superkonduktor, satu lagi berkenaan dengan biocomposite. Jadi tanpa melengahkan masa, Imran pelawar Prof. Roslan lah untuk menyampaikan ceramah beliau. Silakan Prof. Roslan. Okay, terima kasih pengurusi majlis Encik Puan Amran. Yang berbahagia Prof. Firdaus, Timbalan Dekan FST, Prof. Azman, pengurusi Jabatan Fizik Gunaan, para pensyarah dan para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya rasa gembira sebab dapat interact dengan pensyarah dan pelajar. Dan juga saya pun gembira sebab dapat beri talk ni sama dengan sahabat baik saya, Prof. Syarim. Apa ni, saya juga ucapkan selamat datang kepada para pendengar di platform Zoom. Boleh juga apa ni, nanti kalau ada apa-apa persoalan boleh dimuatkan dalam chat. Okay. So hari ini saya akan membentangkan tajuk superkonduktor suhu bilik, cabaran teknologi dan impak sosioekonomi. Ini satu topik agak berat sebenarnya. Okay. You can download my PowerPoint here dekat QR dengan QR code ni. Okay, so saya ada lebih kurang 38 slide dan saya ada setengah jam lagi untuk habis. So saya akan cuba buat secepat mungkin lah ya. Kalau tak habis nanti saya akan skip beberapa slide lah. Okay. So hari ini saya akan cakap mengenai superkonduktor suhu bilik yang masih lagi menjadi tanya-tanya lah ya, menjadi tanya-tanya sama ada wujud atau tidak benda tu, sebab ada beberapa artikel dalam Nature yang telah dipublish mengenai superkonduktor suhu bilik tapi dah ditarik balik. So itu menunjukkan satu apa ni satu aktiviti yang agak intens lah ya, sebab saya sendiri pun actually saya mula work on superkonduktor ni pada tahun 1982 sebelum corporate superkonduktor ni. Okay, itu satu projek master on niobium 13, iaitu satu projek US Army. Okay, effect of apa ni gamma ray on NB13 is a $2 million project US Army lah. Okay, so that's for 2 years. So after almost 40 years kan, tak ada lagi superkonduktor suhu bilik. So by the end of I nak bersara ni adalah report untuk superkonduktor suhu bilik tu yang agak controversial. Okay, so ada dua jenis superkonduktor suhu bilik yang controversial dan saya akan cuba terangkan hari inilah. Okay, dan saya juga akan terangkan apa pandangan saya mengenai impact ekonomi dan impact sosial superkonduktor ni. Okay, pengenalan. Superkonduktor adalah satu bahan yang menunjukkan rintangan elektrik sifar pada sesuatu suhu dipanggil TC, critical temperature atau suhu genting. Kalau kita tengok bahan-bahan lain seperti semiconductor atau insulator, apabila suhu menurun, rintangannya akan meningkat. Okay, itu insulator atau semiconductor. Semilogam ni dia bila suhu berubah, kerintangan elektriknya tak berubah. Dia buat tak tahu je lah. Doesn't care. And then metal, logam dia akan turun secara linear dan kemudian akan mendapat residual resistivity bergantung kepada impurities. Tapi yang superkonduktor ni dia akan turun secara mendadak pada satu suhu dipanggil suhu genting. The holy grail, apa yang kita nak cari ialah superkonduktor yang boleh operate pada suhu bilik atau lebih tinggi lah supaya boleh diaplikasikan secara lebih meluas. Okay, so sekarang ni sebab suhunya rendah, aplikasinya limited, mungkin yang paling banyak sekali dalam hospital lah, MRI, magnetic resonance imaging, and maybe untuk military untuk tengok apa ni imaging kan, dan juga untuk apa ni accelerators. Okay. Right. So sifat asal superkonduktor, satu ialah rintangan sifar,
Satu lagi ialah bila kita gunakan medan magnet, dia akan mengeluarkan medan magnet. Dia shield the magnetic field lah. So ini bahan biasa. Medan magnet akan menembusi, penetrate. Kalau superconductor dia akan expel. So ini dua ujian yang perlu dilakukan untuk membuktikan satu benda itu superconductor. Okay, kalau satu saja tak cukup. Okay? Kena ada dua-dua lah. Okay? Kerentanan elektrik, kerentanan arus ulang-alik dan rentangan elektrik. Okay? Kena ada dua-dua. Kalau satu tak cukup. So kedua-dua alat ni ada dekat bawah lah. Okay? Dekat mak-mak kita. Okay? Dah pencen bawa alat tu siap. Sebab alatnya mahal. Kena combine geran sana, geran sini pun dapat satu alat lah. Okay? Right. So superconducting materials yang ada sekarang, ini adalah metal and alloy yang biasa, dan niobium titanium ni adalah superconductor yang digunakan sekarang lah dalam magnetic resonance imaging and so on. Itu yang digunakan sekarang. Okay. Yang lain-lain ni niobium 3T ni TC-nya tinggi, tapi dia secara sifat mekanikalnya tak baik, dia mudah pecah. Okay, niobium titanium ni yang paling inilah ya, paling banyak digunakan. MgB2 ini superconductor yang agak baru juga, 39 Kelvin. Mungkin satu masa nanti dia akan menggantikan niobium titanium. Okay. Ini Dr. Chen Sukian UPM yang specialized on this. Okay. So you have other organic superconductors, heavy fermions yang ini lama-lama punya. Copper oxide base yang kita banyak tadi dekat di sini, okay, di UKM. Then recently discovered superconductors, all this, and then MgB2 2001, LiFeAS 2007, dan H3S LeH10 ni superhydride ni 2018, suhunya 250 Kelvin. Ingat ni kita room temperature 300 Kelvin. So it's almost room temperature. Okay, under high pressure. That's the problem lah. Okay, that's the cabaran teknologinya lah ya, sebab dia hanya superconductor bila kita apply very high pressure. Okay, dan high pressure ni extremely high lah. Okay, mungkin mak-mak yang boleh buat ni dalam dunia ni mungkin dekat US ada 2-3, dekat Europe ada 1, Japan tak ada, China tak ada, India tak ada. Okay, itu few labs saja yang boleh buat lah eksperimen ni. Okay, and then kita ada carbon sulfur hydrogen 2020, 287.7 Kelvin. Ini dah kira room temperature lah. Okay, room temperature. So, kalau dekat Europe memang dah room temperature lah. Winter. Okay, so under high pressure, question mark kat sini. Sebab paper ni dah retracted lah. Okay, and then LK99, baru-baru ni bulan Julai, 378 Kelvin, lebih tinggi daripada suhu bilik. Okay, so itu menyebabkan perbahasan yang hangat lah mengenai bahan-bahan ni. So LK99 ni maknanya Lim and Kim, okay, daripada Korea, yang telah patent bahan ni. Dan dia tunjuk bahawa dia superconductor. Tapi bila saya tengok paper tu, saya rasa dah tahu dah dia bukan superconductor lah ya. After you done a lot of measurement for the past 30 years every day, you get something like that. Okay, so I show you what I mean. Okay, so let's see. So ini adalah transition temperature melawan tahun, bermula dengan mercury 1911 dan naik mendadak pada tahun 80-an dan 90-an. Dan tahun 2018 macam tu ya, ada LeH10 250 Kelvin, 170 gigapascal. Okay, and then CSH, and then LK99 ni I tak masuk pun dalam grafnya sebab dia tak publish, dia dalam archive. Dua paper ni, superconductivity damage as researchers look to move on from retraction. Okay, so ada dua paper yang retracted. So ini memberi kesan yang negatif kepada bidang ni lah. Okay, kepada bidang. Sebab publish dalam Nature, so satu jurnal yang berprestige, sepatutnya reviewer kena betul-betul ni lah ya. Right, so ini paper by Diaz. So retraction ni 26 September 2022. Dipublish pun lebih kurang tahun tu juga. And then this one is retracted November 2nd 2023. So about less than 2 months ago. About 2 months ago. Okay, so this paper both are room temperature superconductor. Okay, and retracted. And in fact, this paper, Diaz ni, dia sebelum publish, dia buat demo, menunjukkan dia room temperature superconductor. Okay, tapi orang tak boleh nak duplicate demo tu. So Nature decided to retract the paper lah. Okay, so some of the hydride ni, this one ni yang hydride ni,
Ni example lah ya. So some of the material yang hydride ni adalah yang ni. Okay, H3S 203 Kelvin, LEH10 250, TH H910 160 180. Yang kita nak cari ialah 300 Kelvin. Okay. So yang ni adalah bahan-bahan yang menghampiri suhu bilik lah. So CHS ni 287.7 uji kaji. Yang ni uji kaji, yang ni teori ya. Maknanya sebelum buat bahan tu kita buat calculation dulu, dia buat calculation dulu dan tengok berapa TC dia. Okay. So ini adalah suhu bilik, ini menghampiri suhu bilik lah. Ini semua uji kaji ya, and later on this paper is retracted lah. Okay. So I collected all this TC including yang retracted ni, then I cari the coherence length, okay, and then rujukkan dia lah. Let me move forward and then I will tell you apa maknanya coherence length. Okay, ini adalah paper LEH10 dan H3S. So ini adalah uji kaji dia lah ya, untuk tekanan tinggi itu. So sampel tu dalam ni lah dan ditekan dengan diamond anvil. Dan ini adalah keputusan kajian dia lah ya, yang TC dia 200 Kelvin tu dekat sini lah. Okay. Okay, yang ni selalunya kalau bahan-bahan tu tak berapa pure kan, kita akan dapat something like this lah. Okay. Kalau dia pure, dia akan dapat macam ni. Okay, ini adalah struktur LEH10, LEH6. Kalau kita tengok kat sini, semua ni hidrogen kat sini, sebab hidrogen ni ringan dan secara teorinya kalau dia ringan, dia boleh menghasilkan TC yang tinggi lah. Sebab TC tu berkadar songsang kepada jisim. So kalau kita tengok periodic table tu, hidrogen tu yang paling ringan sekali. Kita tak boleh ringan lagi dah. Okay. Yang Tuhan bagi kat kita lah ya. So ini adalah profil rintangan melawan suhu untuk LEH10 ni. Okay. Dengan suhu 250 Kelvin. Okay. Tapi under high pressure, bila kita release the pressure, dia jadi gas, not even liquid. When you pressurize it, they become solid and superconductor. Okay. So this one ni, paper ni tak retracted lah. Okay. Drossdorf dengan Liu ni tak retracted. So it's a 250 Kelvin superconductor lah. Okay. Sebab apa nak cari superconductor suhu bilik ni ya? Sebab dia akan ubah the way we live actually. Okay. So let me just show you the Badin-Cooper-Schrieffer theory untuk pasangan Cooper ni. Actually dalam superconductor, charge transportnya adalah pasangan elektron, bukan single elektron. Okay. Kalau dalam bahan biasa, yang transport charge tu adalah single elektron. Okay. Walaupun ada millions of them, dia bergerak secara independent lah, tak correlated. Tapi dalam superconductor, dia akan berpasangan. Kita tahu ya, elektron ni bila jumpa dengan elektron, dia akan repel. Tapi dalam superconductor ni, dia lain sikit. Dia akan suka sama. They like each other and they travel together. And the distance between those two, jarak antara dua elektron ni, kita panggil coherence length. Okay, coherence length. So dalam superconductor conventional, coherence length dia lebih kurang 10,000 angstrom. Okay, katakan ni 2 angstrom. Okay, jarak antara ion ni. Dan dia ni akan berpasangan dengan orang lain yang 10,000 angstrom jauh sana. Okay, it's a long range order. Walaupun 10,000 angstrom tu untuk kita kecil lah ya. Tapi untuk elektron tu dia nak berpasangan dengan orang jauh kat sana tu, it's a long range order. Tapi dalam superconductor suhu tinggi, dia bukan 10,000 angstrom, dia 20 angstrom. Okay, superconductor cuprate ni dia 20 angstrom, dekat. Okay, so persoalannya adakah bila sampai room temperature, adakah dia akan makin dekat? Okay, kalau dekat, dia akan nampak. Dia akan nampak antara satu sama lain. So, dia akan repel, dia akan pecah, tak jadi superconductor. Okay, so that's what I like to know. Whether, what's the limit? Bila dia jadi 300 Kelvin ni, berapa coherence length dia? Adakah 1 angstrom? Kalau 1 angstrom tu mungkin tak possible lah jadi superconductor. Maknanya, superconductor suhu bilik cannot exist like that. Okay, so let's find out. So, that's the coherence length lah ya, antara ni dengan ni. Okay. And then you can use your first year physics to show that the transition temperature is inversely proportional to the mass lah. Okay, so maknanya kalau hydrogen TC-nya tinggi, kalau massive ion TC-nya rendah. So this is the distance between the electrons, and called the coherence length. So I want to know whether dia correlate berapa jarak dia bila dia jadi room temperature superconductor. Okay, so these are the data that I got daripada literature. So bila transition temperature meningkat, coherence length yang menurun lah. Ini berbagai-bagai jenis superconductor lah. Okay.
So yang hijau ni is hydride based superconductor. Dia almost room temperature. So dia dekat sini lah. Okay. So if I were to do an extrapolation, then the coherence length is about 15 angstrom at room temperature. Okay. So CSH data ni, sekarang ni paper ni dah retracted so paper atas retract lah ya. Data ni I guna untuk my fitting ni. Tapi I think without this data pun it's still quite safe to say that the coherence length is 15 angstrom at room temperature superconductor. So maknanya in term of coherence length, kalau extrapolate, room temperature superconductor is possible. Okay, physically possible. Tapi materialnya apa kita tak tahu. Okay, right. So this is one paper. There's another paper yang I did with a student, the elastic properties of the hydride-based superconductors lah. So this is the two papers. Okay, that's hydride. So maknanya hydride ni ada yang retracted, ada yang okay lagi. Alright. So there's another paper in July this year, put on the archive. Dia maknanya dia tak di review lah, bukan hantar kat journal, hantar kat archive. So sesiapa boleh hantar kat archive, I pun boleh hantar kat archive. So dia bukan di review, so impactnya mungkin tak serious Dias tadi lah ya, Diasnya sebab dia publish dalam Nature. So yang ni is dalam archive. So ini adalah bahan dia, PbCuPO4 60. Okay, so ini LK99 namanya. Alright, so bila this tiga Lee, Kim dengan Kwon ni masukkan dalam archive pada 22 Julai 2023 dengan tajuk The First Room Temperature Ambient Pressure Superconductor. Ambient ni maknanya pressure bilik lah. Okay, so dia tulis kat sini. This is from Korea. I've been communicating with this Kim for many years. Except that he didn't show me this paper lah. Okay. So dia kata for the first time in the world we succeeded in synthesizing room temperature superconductor. Wow, besar kan? Saintis tak tulis macam tu tau. Okay. Anyway, so dia kata TC dia lebih kurang, I tak tahu berapa tadi, room temperature lah ya, 378 Kelvin. So this is the paper yang buatkan orang apa ni tertanya-tanya lah. Actually there are few more papers from this group juga dalam archive. Okay. So this is 378 Kelvin, lebih tinggi pada suhu bilik. Kalau jadi memang cantik lah ya. Banyak orang tanya, kalau kita modify ni boleh jadi tak? Mungkin tak jugalah ya. Okay, so tadi I kata dia kena ada dua, satu rintangan sifar, satu lagi ada diamagnetism. Okay, so bila kita tengok superconductor, let's look at that one first. Kita tengok cara dia levitate. Okay, bezakan dengan yang belah kiri tu. So bawah tu superconductor warna hitam, atas tu magnet. So bila disejukkan dia dengan liquid nitrogen, dia akan expel magnetic field dan ada levitation. Okay, that's how the levitation of the superconductor lah. This is called the fishing effect ya. Untuk superconductor yang kita buat betul-betul dia akan jadi ada fishing effect. Okay, let's look at this one. Ini yang Korea punya. Okay, yang LK99. Dia tak sama dengan yang tadi. Dia bukan full levitation, dia partial levitation. Okay, so kepada orang yang tak biasa, ini China punya group, dia kata memang ada some levitation, ada China punya group. So kepada orang yang tak biasa tengok superconductor, bila dia kata ada levitation effect ni, dia dah jadi superconductor, dia bukan. Okay, this is yang ni superconductor. Okay, so bila kita tengok gambar ni, siapa yang dah buat superconductor lama ni tahulah ni bukan superconductor yang tadi tu. Okay, tapi yang baru buat memang apalah ya, I get excited lah. This is a diamagnet. That's a perfect diamagnet. Okay, there are many material yang like graphite ke, dia diamagnet. Diamagnet ni tak semestinya superconductor. Okay, tak semestinya superconductor. So the test here which make people excited actually show that it's not a superconductor. Okay, and kalau you tengok ketiga-tiga ni, mereka ni tak pernah buat superconductor, yang dua ni. Yang Kim ni theoretician. Okay,
So dia patut cari seorang experimentalist to to analyze the data. Okay, anyway, okay, this is another paper. Dia kata superconductor showing levitation at room temperature, gambar tadi. Okay, but it's a partial levitation, not full levitation. Okay, so tak boleh kata dia superconductor lah. Okay, so now this is the resistance graph. Okay, resistance graph. Ni resistivity versus temperature. Okay, so this is degrees Celsius, bukan degrees Kelvin. So kita punya room temperature around here lah ya, 27 degrees Celsius kat sini. Okay, so dia menunjukkan penurunan suhu genting pada sini 100, 110, 120 darjah Celsius. Maknanya higher than boiling point of water. Okay, 378 Kelvin. So yang ni, ini transition yang dia claim adalah mensuperkonduksi. Mensuperkonduksi. Pada orang yang tak pernah buat eksperimen, dia akan ingat ni superconducting transition. Tapi pada orang yang selalu buat eksperimen, ini bukan superconducting transition. Ini short circuit. Syahrul pun pernah tunjuk dekat saya. Graf yang macam ni, kita get excited juga tapi tak publish lah ya. Sebab bila kita buat balik tak jadi. It's a short circuit. So maknanya kita tahu that this is short circuit. So bila tengok paper ni, atau dia bukan superconductor lah. Okay. Dia superconductor, dia kena macam ni. Ini Ong punya paper. Ini Ong punya paper. So dia macam tu. Dia bukan macam tu. Nampak beza tak? Tak nampak. Okay, so dia tak boleh terus turun macam tu. Dia kena ada perlahan banyak-banyak point baru tu sampai ke bawah. Okay, so both of these, yang ni dan yang ni menunjukkan dia bukan room temperature superconductor. Okay. So this is their susceptibility measurements. Ini memang diamagnet, but for a superconductor it should be like this. Ni Ong punya ya, ni 2003 Ong punya. Right. So this is how they make the sample. Okay, boleh buat je ni. Semua kita ada. I think kita have most of this stuff. Okay, maybe kena order a few more. I tak ingat apa yang kita tak ada. Maybe phosphorus tu kita tak ada. Okay, boleh je buat ni. 725, 550 boleh buat dalam lab. Tapi from these results, kita decided not to buat lah. Okay. Anyway, there are groups from India, from France, from US, from Princeton yang buat, try to duplicate this. Ada yang buat live, Facebook live, prepare superconductor sample, show the heating and so on kan. Semuanya kata no lah. Okay. And recently I dapat satu paper untuk review by Applied Physics Today on LK99. It's a paper from China, Applied Physics Letters, which is American journal. So dia minta I review. I baca paper tu, I think I setuju lah dengan paper tu lah. Dia kata dia diamagnet dan bukan superconductor. Tapi I decided not to review the paper lah. I tak nak get involved in this quarrel. Okay, so I kata I'm sorry, I'm not an expert in LK99. Tu je lah. But I agree with the Chinese paper that it's not a superconductor, it's a diamagnet lah. So various groups have tried to confirm superconductivity in LK99, tapi dia bukan ya. To date, no groups have been able to confirm the claim. Probable cause of the transition ni ya, probable cause of this transition ni. So ada yang kata copper sulfide, sebab dalam tu ada copper sulfide which exhibit magnetic transition and drop in resistivity at 387 Kelvin. Okay. But copper sulfide ni sedikit sangat dalam tu. Dia mungkin tak affect pun. Mungkin memang dia sama, tapi dia I'm not sure whether it will affect or not. Okay. But my hunch is that it's a electrical contact effect lah. Okay. And also there are many other diamagnetic and ferromagnetic impurities in LK99 which can cause that 387. Okay, so this is a paper from India. Dia kata absence of superconductivity in LK99 at ambient conditions. So maknanya dia orang publish lah apa yang dia to nullify the Korean paper. Okay, so sorry folks, no room temperature superconductor. Okay, let's say there is a room temperature superconductor. I think there will be. Maybe, I don't know, maybe 10 years, 15 years, 100 years, 1,000 years, I don't know, but it will come. Okay. How much money can be made? Kalau dia low field and HC dia rendah, then the potential market is about $1.5 trillion. You have this electronic lah ya, telephone bimbit and so on, dan satellite and so on lah. So it's about $1.5 trillion for low field. Let's say bahan tu low field, maknanya dia tak boleh kena magnetic field yang tinggi.
Kalau kena magnetic field yang tinggi, dia akan destroy. So that's the worst type of superconductors lah. Okay, it will give you about $1.5 trillion economic potential. Kalau medan rendah, arus tinggi, critical current density high, then you can make into wires and so on. So it's about $2 trillion a year for cable lah ya. If it's a high field, high current density, it's about $4.5 trillion lah, 1,000 amp per millimeter squared and so on. You can have energy storage, energy generation, and so on. So it's about $4.5 trillion. That's the economic impact. Right now, it's about $30 billion market, superconductor, $30 billion only. So kalau room temperature, about 4.5 trillion lah. Banyak benda ni tak akan ada lah, semua akan digantikan. Okay, so possible application room temperature superconductor. Kalau kita tengok drone, sekarang ni drone ni possible sebab kita ada bateri yang ringan. Dulu tak possible sebab bateri dia low density, berat, tak boleh angkat. So sekarang ni with lithium ion battery, dia ringan, high density, you can have a small motor, dia boleh naik. Okay? Dulu bateri dia tu, any storage dia tu terlalu berat sehingga dia tak boleh naik. Okay, so sekarang boleh. Tapi kalau you guna ada room temperature superconductor motor, then the torque is 5 times for each motor. Torque kita kalau kereta kita kata horsepower kalau motor kita panggil torque lah ya. So it's 5 times the conventional motor. So kalau ada 20 kali torque dia, you can have a flying cars lah. Okay? So no more Tesla lah. Okay, because you have a flying cars. And one thing good about it is that you can have, instead of a battery, you can use, kita boleh guna energy storage yang dibuat daripada superconductor juga, which is maknanya it's like a perpetual motion, perpetual engine lah. Maknanya you just charge, there will be no losses. Okay? Right, maknanya sekali charge je, kereta tu boleh jalan sampai bila-bila lah, in principle lah ya. Maybe ada sikit leaking, right? But because all the motors are superconductors, all the energy storage are superconductors, so the current just go back and forth without any losses. Okay? So you can see how the impact to the economy lah. Okay. Satu lagi ialah in global challenges, you have all this thing, and one of the thing is superconductor ni is enabling technology untuk energy lah. Okay. So that's one of the humanity's problem kan, energy kan. So not only for transportation of energy, but also for generation of energy. Umpamanya untuk fusion and so on fusion. Okay, so bila cakap pasal energy ni, Kardashev ni is a Russian astronomer in 1960s. Pernah dengar tak Kardashev scale civilization? Orang crazy macam Anwar aja yang tu. Okay, so dia divide civilization into type 1, type 2, type 3 based on energy consumption. Energy consumption, okay? Type 1 is the lowest, type 2 is the middle, and type 3 is the highest. So, kita ni type berapa? We are not even type 1. Okay, Kardashev kata ada type 1 civilization, planetary, type 2 civilization, stellar, type 3 civilization, galactic. Maknanya type 1 is where you harness the energy from the entire planet. Kita belum lagi. Okay, type 2 harness energy from the entire star, daripada Pluto sampai semua-semualah ya. And then type 3 civilization is galactic, from star to star. So kita macam Dr. Anwar kata tadi, kita about 0.7. So superconductor will play a major role in this energy scheme lah. Okay, right. So nak dapat tu bila tak tahulah ya. Okay. Right. So currently we are a type 0.7. Okay, impact social. Okay, I tak nak cakap banyak-banyak sangat impact social ni sebab kalau dulu you tanya saya 1990-an early, apakah impact internet kepada masyarakat? Okay. I kata mungkin I boleh bertukar data dengan Dr. Anwar untuk buat tulis paper. I think that's about it. Tapi hari ini dia impact perang, dia impact everything dengan scammersnya semua kan. So the impact is very very huge. So if I say the impact of superconductor on social hari ini, dia mungkin salah. Sebab macam I kata tadi, kalau flying cars, there are many parts of the world yang kita tak boleh access. So sekarang ni just go anywhere and there will be a lot of things going on and things will be out of control lah, okay? Okay, pengangkutan, okay, kapal terbang kuasa elektrik, kereta terbang, mencipta status quo baru, sosial baru,
Okay, komunikasi, quantum computers, manufacturing. What does it mean by quantum computers ni? Maknanya komputer yang cepat. Maybe science fiction sikit. Let's say I nak this remote control, I just manufacture it using quantum computers. Maknanya I just put in the program, dia akan keluar benda ni. Dia printing, dia terus print macam ni. Okay? Kalau I nak guna komputer ni macam ni sekarang untuk print benda ni, it'll take 1,000 years. Tak cukup masa lah ya. Alright? Tapi kalau guna quantum computers, maybe in a few minutes, it will give you this one. Okay, so that's what it is. Sebab qubits and dalam quantum computers tu, you can use the Cooper pairing. Political and global, okay, and of course ketenteraan lah. Okay, sekarang ni pun banyak imaging tu kan, semuanya guna superconductors, okay, which is a low Earth orbit satellite yang about 100 kilometers, which stand about maybe 6 months, tapi dia akan ambil gambar and so on lah. Dia 6 months sebab apa? Dia guna liquid helium. After 6 months, liquid helium habis, dia akan jatuh lah. Okay, dan dia tak perlu tinggi-tinggi, dia 100 km pun cukup sebab dia nak tengok dekat. Okay, so tapi kalau room temperature superconductor, it can stay there forever. Okay, because tak perlu liquid helium lagi. So this is my last few slides. Suggestion for new material synthesis. Dia tadi kita tengok bahawa kita perlu untuk dapat room temperature superconductor ni, kita perlu high pressure. Very high pressure, and then you can form that phase. Without the pressure, dia akan jadi gas balik. Okay? Right. So it's not practical. So that's the technological challenge lah. Okay. So now selalunya bila kita buat H2O ke, kita guna valence electron that participate in bonding. Elektron yang luar tu. Okay, this is suggestion. Elektron yang luar tu. So elektron yang luar ni dia akan interact dengan elektron yang luar ni, then they form bonding. Okay? The core elektron dalam dia tak participate dalam bonding. Tapi kalau kita kata tadi kita perlu high pressure untuk form these phases, we need to use these core electrons. Okay. So this hydrogen chloride, so elektron kat luar, so dia masuk kat situ. So 2, 4, 6, 7 campur 1, 8. So they are happy. Okay. And the core electrons not playing a role. Okay. So now, so you have a valence electron and you have a core electron. Valence ni yang main peranan penting. Core electron tak pernah ada. Tak pernah main peranan penting. Tak pernah ada dalam nature. So sekarang ni, apa kita nak buat? Kita nak core electron ni bercakap. We want them to talk with each other. It's a chemistry problem lah. So that bila dia bercakap, dia akan increase very high pressure. Then you don't need external pressure to have a superconductor. Okay, ini untuk orang-orang muda lah, mungkin boleh fikir ya. Example is this one, cesium dengan fluorine. Okay, cesium ni atom yang besar, 8 dekat core electrons ni, dan 1 elektron kat sini. This is a least electronegative element dekat sini. Okay, so yang fluorine ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu kan. So 2, 4, 6, 7. So boleh masuk 1, 8. Okay, happy. Alright. So kita kata tadi core electron tak pernah participate dalam bonding. Okay. Now if we CSF wujud. CSF wujud. Sebab elektron ni boleh masuk dekat sini dan dia happy. Okay. Now bila elektron ni masuk dekat sini dan core elektron ni akan jadi valence electron. Nampak tak? Dan valence electron boleh participate in bonding. Bila elektron ni keluar, dia jadi xenon, which is very inert gas. But this is not xenon because dia ada 1 proton extra. Okay, so these electrons now become valence electron and it can form with another fluorine atom. Contoh. Okay, so you have CSF3, CSF5. Benda ni tak wujud. Tapi if you know a way how to make these outer electrons, the valence electron, which is core electron, tapi jadi valence electron, to participate in bonding, then we can have, a high pressure synthesis material without high pressure. Okay, so benda ni tak wujud dalam nature, but it's kind of interesting thought or experiment that we can do in the future lah. So that once we know how to do this, then we know how to do for the hydrogen and so on.
So that's my proposal. Kesimpulan, superkonduktor pada suhu bilik terus menjadi kajian penting. LK99 bukan superkonduktor tapi adalah diamagnet. Diamagnet ni maknanya dia expel magnetic field tapi dia tak 100%. Superkonduktor diamagnet is a perfect diamagnet, 100% external magnetic field expel. Okay, so there are many material like PB dalam tu. PB is also a diamagnet. Dia akan show some levitation. Okay, so LK99 is not room temperature superconductor. Dua kertas penting tentang room temperature superconductor dalam tekanan tinggi telah ditarik balik, retracted. Kajian masa depan tertumpu kepada kajian masa depan untuk mencari room temperature superconductor, tertumpu kepada sebatian dengan unsur-unsur ringan seperti hydrogen atau lithium. Okay, so that's the best bet lah. Thank you. Okay, ada apa-apa soalan? I'll be happy to answer. One. Yeah, which one actually? Oh, the last slide. Yang ni bukan superconductor lagi. Bukan superconductor lagi. This is normal atom lah. Okay. Dr. Hafiz? Okay. Tak apa, dia untuk online. Oh, jadi Cakap je lah. Okay. Cakap supaya dia orang dengar. Pertamanya menarik lah. Okay, satu pembuka mata. Cuma saya tertanya-tanya untuk room temperature superconductor tadi, yang report yang ditarik balik, yang menggunakan idea bahawa compression itu. Jadi Datuk cadangkan ada suatu kaedah lain lah untuk mencapai high density. Tapi saya berpandangan bahawa tujuan dia berguna high pressure itu adalah untuk improve densification and then better contacts, okay, and sebab at different pressure and different temperature, properties of the material will be different. Yang ini saya tak berapa nampak lah. Buat masa sekarang, saya tak berapa nampak yang dia berkaitan dengan high pressure tadi. Dan yang kedua adalah saya nak tanya, sebab tadi Datuk tunjuk business opportunity kan, dan saya pun terfikir nak berniaga je dah sekarang ni. Okay, boleh. Kita joint venture. Ada peluang di Malaysia ataupun ini sebab kita faham kita punya status kita di mana dan adakah kita bersedia untuk compete, bersaing dalam pasaran yang sebegini besar? Terima kasih. Okay, soalan yang pertama tadi mengenai actually yang this system you need to have high pressure mungkin untuk form the material, but bila you release the pressure dia akan stabilize this one. Okay, because the core electron interact. Okay, yang sebelum tu dia the valence electron bila you release the pressure dia go back to jadi gas, bukan solid pun. So this one is more stable lah, itu yang actually untuk dapatkan bahan CSF3 dan CSF5 ni, maybe ahli kimia kena fikirkan macam mana. Mungkin explosion ke atau high pressure ke, and then when it's formed, it doesn't go back to gas state. Okay, yang tu. Okay, yang kedua, yang peluang, adakah kita Malaysia ni boleh bersaing? Okay, ready to compete lah. Okay, okay. dia macam ni tau. Bila Prof Lee datang dekat lab I tunjukkan macam I buat superconductor wire. Prof Lee kata, oh kalau dekat Korea ni, kerajaan akan beri you 4, 5 million, 10 million to form a company to make a superconductor wire company. Kalau dekat Korea. Okay? Tu sebab Korea dia ada Samsung, LG and so on. Dia ada big companies. Actually dia banyak company yang dia try fail. Tapi bila dia nampak opportunity, dia akan cuba, dia akan buat. Okay? Macam Samsung kan yang all this touchscreen tu dia punya. So Apple pun pakai dia punya semua lah, everything lah ya. So maknanya we have to be in front in order to compete. Kita tak boleh ikut. Okay? Maknanya tak banyak lagi superconductor wire company. So Malaysia yang pioneer katakan. Dan kita boleh compete sebab kita yang dulu keluarkan all this product. Yang follower yang lain tu mungkin produk dia tak sebaik orang yang pertama ni. Sebab reputation dia tak ada lagi kan. So itu sebabnya kita punya gaji rendah, gaji untuk pekerja kita rendah sebab kita guna teknologi orang, bukan teknologi kita. Kita tak originate new technology. Kan maknanya kalau superconductor from Malaysia, kerajaan bagi duit untuk startup company,
and then become big. And then that's the, that's the Samsung of Malaysia. Macam tu. Kita tak ada Samsung of Malaysia, tak ada. That's why gaji kita rendah. Kalau kita sendiri ada branding kita sendiri, then mungkin gaji kita tinggi. So I think that's the mistake in term of policy lah, kerajaan macam tu lah. So we need to create our own brand in order to be more competitive lah. Ada soalan lain? Kereta api, laju dia macam 780 km per jam. Apakah, apa nama tu? Dia buat macam terowong lah. Dan saya rasa benda tu dah sedang berjalan, saya rasa. Memang. Dan yes. Dan saya tak berapa faham juga YouTube tu. Superconductor ada terlibat ke? Yang tu. There are two types of maglev. Yang dekat China dengan Jepun is superconductor. Yang dekat Jerman bukan superconductor. Okay, so how does it work? Kita selalu tengok levitation tu kan, levitation tu. Takkan nak letak superconductor the whole thing kan, mahal kan? Actually, what it is that landasan tu is metal, like copper atau aluminium. And dekat atas tu ada tempat orang duduk, and dekat bawah tu kita letak the superconductor coil, which generate high magnetic field. So bila high magnetic field, dia interact dengan copper at certain about 40 km per hour, dia akan lift. Maknanya dia akan jalan dulu sampai 40 km per hour, dia akan lift and then jadi maglev lah macam tu. Right? Okay, so benda ni di Jepun pun dah ada, 1970s pun dah ada. Bukannya baru. Tapi kalau kita boleh dapatkan room temperature superconductor, is much cheaper. Tak perlu nak letak liquid helium, liquid nitrogen dalam sistem lah. It's more lebih in terms of safety and so on, lebih landasan tak ada. The carrier tu, train tu, ada liquid helium dekat dia. Sebab the wire is actually superconductor wire. It will generate very high magnetic field. Then bila interact dengan metal, dia akan, kita ajar electromagnetism kan, dia akan, why can we use copper wire untuk create magnetic field tu? Tak cukup tinggi. Okay. Kalau kita ingat fizik tahun 1, Q factor, Q is over R, kan, something over R. So the higher the Q, the narrower the receiving to frequency tu. Okay, so kalau superconductor R equal to 0, so Q is infinity. Alright, so you have just one, we can tune to one frequency je. That's how it works lah. Okay, kalau you guna copper, dia akan very broad, so you tak boleh nak narrow down what frequency you're receiving. Macam tu lah. Okay, so it's a very very narrow bandwidth yang NASA nak detect certain frequency katakan. Okay, entanglement. Okay, good. Okay. All right. So this electron, the first electron and the second electron, their wave function overlaps. Okay. So so you have two electrons and here. So dalam quantum mechanics kita kata dia macam tu lah. Okay. So sebab dia dekat, then this one, ni yang psi 1, this is psi 2. So dia entangle. So kalau I tarik ni, dia akan affect yang ni. That's what I mean by entangle. Okay, now interesting thingly about this is that most entanglement experiment is using photon. Okay, so it's easy to transport. Long distance pun okay. Tapi untuk elektron ni, this is quantum entanglement, but very short range lah, short range. Okay, so maknanya kalau satu spin up, satu spin down, and it change lah. Tapi selalu eksperimen yang dia buat Nobel Prize tu semua guna photon lah, because easier to transport dia, single photon. Tadi Prof cakap tentang lithium. Lithium sendiri dalam bateri sudah bermasalah, Prof. Jadi kemudian dia sekarang mahal. Dan, jadi sekarang lithium kalau sekarang digantikan dengan Na, apakah kita akan cari lithium juga? Terima kasih. Okay, it's a good question lah. So sekarang ni sebab untuk bateri itu pakai lithium. And then kalau sebab apa lithium bateri ni tahu? Sebab dia ringan lah. Sebab dia ringan. Sebab tak boleh guna helium. Dia tak ada buat charge. So superconductor pun dia kena ringan juga. So kalau the next one tu kita tengoklah predictable apa. Tapi lithium ni maknanya we are limited to that physical properties sebab dia ringan tu. Okay. Tapi dia tak menyelesaikan masalah lithium ni lah. Okay. Supply of lithium lah. Okay. Kalau you guna untuk heating ada dissipation. Kalau guna untuk motor tak ada dissipation. In principle lah. Theoretically lah. Theoretically.
Sebab dia akan go back and then dia recharge balik. 5 times. For one. Right. For superconducting battery and everything, they will be lasting forever. So how would that be commerciable for the big company, since everyone will just have to buy it once? I think the demand for energy will be forever increasing. Okay, so even you have one, you want two, you want three, want four, and so on. So you don't have to worry about the demand for it. I think it will keep on increasing. Yes. And as you can see, the Kardashev scale tadi, the demand for energy will increase no matter what you do. You kena nak tutup lampu semua kan. I don't believe that will solve the problem lah. Okay, because it will be increasing forever. So you can invest in energy company, no problem. Okay, alright. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof. Haslan. Jadi slide Prof tu boleh dimuat turun. Saya ada QR code tadi kan. Okay. Lippmann punya biografi. Lippmann ni dia ada satu persamaan, Lippmann-Schwinger equation, which is opposite of Schrödinger equation. Okay, so masa ada kat Texas, I belajar quantum mechanics Lippmann-Schwinger equation ni dengan Professor Brian, who is a student of Schwinger. Okay, so I bring Professor Brian punya note dekat sini, siapa nak tengok. Jadi Imran tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan solat taat. Selamat hari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.